Game 2 na ni Birds, daog ang team Consolation Game 1. Jory Elgin Albert versus Jomar Jojo Ayan. Daog team Consolation Game 1. Gi! Nice ka! Side out. Guali 0. Sugal, nakasugal kagawas pre. Wala. Di ako pildi atong duwa mo. Out Tamar. Wala lagi, di ako pildi. Side out. Bujo. Bugsok Mar. Gi. Bugsok Mar. Patay naman. Bugsok Mar. Dali ya, galit. Side out tayo, Guali 0. Ligas kedua. Di kumahayan na nugalan ni doa. Dali ya. Ligas yun kayo. Naging pala nga yan. Silat pa diri game 1. Di kayo matag-an sa kung sa pakalubong. Serve Jojo. Oh, ano? Oh, no, 0. Ankle breaker by Ayan. Oh! 1-0 score ha. Game 2 ni. Narinig to na rin. Gi! No! Gi! Tira way lulo uy! Tira! Gi! Bugsok Mar! No! Taray, nay. Bugsok Mar! Wah! Pinusilay na! Patay! Out! 2-0 score. Nindot siya kinduha agad. 2-0 score ha. Labaw sila Jojo. Abi bata! Side. Gi! Bugsok Mar! 3-0. Silap. 3-0 score ha. Oh, 4-0 na nagsinabot Abi rin. balik ko ang lagi ani. 4-0 na score ha. Ih, grabe naman galamar. Hala. Ano? Out pa. Side out 4-0. Walang kwato yan. Serve Albert 4-0 score. Win 1-4. Mau ni Bert. Boom. Gihamir na sa nimo ha. Side. Ano? Yabut. Ibawi yung Yannick so. Yabu. 4-1 score ha. Yabong munggos. Labaw sila Jomar. Kurog-kurog dyan nirong video birds kay wala tayo stand. Serve Yannick. At tayo ta, side out. 4-1 kaya po score ha. Serve Elgin. Oh, side out yapon 4-1. Serve Jomar 4-1. Oh, 5 na. Oh, nagyot. Papay siguro birds. Bakit lang? Ano? Size 1, bali. Serve Jomar. Size 1 score ha. Side Mar. Wah, kabut. Side out. Serve Jury. Side. Do size. Inside. 3 size. Mura mag-out. Serve Jury. Atag yung serve ng bata ay side. Gi! No! Nice ka. Side out 3 size. Labaw team Consolation ha. Side.
Bunal Jin. No. Ano? Side out 3 size. Wah, yung kabot. Serve Albert. Wah, sa kabot Bert. Side out. Serve Ayan. Side out yapon gituklo ra Albert. Serve Iljin. 3 size score ha. Pateta. Ano? 4 size, 3 size side out yapon. Kiat nga ran Joy. Side. City Trace. Serve Jumar. Side. Pugsik. Ber. Anoy. Out pa. Wait, swerte. Side out, City Trace. Out pa. City Trace Coral about Team Consolacion. Wag bunal ni Jure, magbagyo-bagyo man. Side win 4 City. Apas na. Serve Jure. Ginanon lang ni Albert. 5 City. Papay siguro, di ko mataga ng duwa gid kung sa kalabaw. 5 City na. Ano? Agay. Side. Lap. Ay, na short gamay. Side City. Na short gamay next. Score Side City. Liga sige score ha. Serve Jure. Igualis na. Ligas kedua agad. Ni tapan nga 5-5. Na puro na bagyo mga uli dito na. Magwawag ng bula. Atay ta. 8 City, nilabaw na gid dito. Grabe dua agad. Duski na. 8 City score ha. Sailmar. 8 City score. Nagbagyo ng mga uli dito. Out. 9 City na. Grabe mga bulaha. City na rin. Grabe servisyo agad. Unimar side. Di na mahug ang bula. Atay ta. Yes City. Basta Albert na makahikap. Yes City score ha. Serve Jure. Bunal. Puni. Side. Nagbagyo ng mga uli dito. Bunal din. Puni. Side. Ano? Out pa. Palta City score. Grabe doa. For the win, 11 City. Maon score ganina. 11 City. Di kita katagas dua. Saya datang kau saja. Side. Apa siguro ha? Ano nasabod pa? Game. Decision game. Pilde ang Team Consolacion game to.